बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी ये एमरजेंसी में ये लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। कुछ दोस्त हमारे यहाँ आए हैं और उनका सवाल ये है कि अहमदियत को, कादियानियत को, मरज़इयत को अगर हम समझना चाहते हैं तो उनकी पहचान क्या है। मरज़इयों को, कादियानियों को, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, उनकी अगर हमने पहचान करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये हमारे दोस्त अभी बैठे हैं और उनका ये है कि भाई हमारी तस्वीर वगैरह ना दिखाई जाए, तो आप वैसे सवाल करेंगे तो उसके जवाबात। तो ये लाइव हम दे रहे हैं इस वजह से कि ताकि दीगर दोस्त भी हमारी इस गुफ्तगू को सुने और पहचान सकें कि किस तरीके से मरज़इयों को हम जो है ना वो पहचान सकते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को दीगर पेजेस के ऊपर जो है ना नशर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है ना वो इस हमारी गुफ्तगू में शरीक हो सकें। अगर कोई आपको सवाल करना हो तो आप कमेंट के अंदर सवाल कर सकते हैं और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला अभी हम जवाब देंगे। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से आपने सुनना है। कमेंट भी ज़रूर करें लेकिन हमारी गुफ्तगू आपने तवज्जो से सुननी है। हमारे दोस्त का सवाल पहला ये है कि किसी अहमदी को, मरज़ई को हमने पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, कौन सा ऐसा सवाल करेंगे ताकि हम पहचान सकें कि ये अहमदी है। मैंने इनको पहला ये बताया कि देखें, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान हम भी हैं, मुसलमान वो भी अपने आप को कहते हैं। तो आया क्यों ना हम एक ऐसे मरकज़ी पॉइंट को ले लें जिसके ऊपर वो भी मुत्तफ़िक है और हम भी मुत्तफ़िक हैं। वो पहला पॉइंट है तौहीद। तौहीद इस्लाम की पहली सीढ़ी है और तौहीद को हम देखते हैं कि अहमदी किस खुदा को मानते हैं और मुसलमान किस खुदा को मानते हैं। जी हमारे दोस्त अब्दुल्ला भाई, ये उनका नाम भी हम जो है ना सीगा राज में रख रहे हैं तो ताकि उनका सवाल का जवाब हम दें और उनको समझ में आ जाए और हमें भी समझाने में आसानी रहे। देखें जी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरे खुदा का नाम है यल्लाश, काला और कालू। मिर्ज़ा साहब के खुदा का नाम सबसे पहले आप सुन लें कि मिर्ज़ा साहब के खुदा का नाम क्या है। यहाँ से जिल्द नंबर 13 पकड़ें जी। सुई साहब वो किताबें पकड़ाते रहें। 17 नंबर जिल्द पकड़ें, 17 नंबर जल्दी करें। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 है और यहाँ पे सफ़ा नंबर 203 है। और ये मिर्ज़ा साहब कहते हैं, ये हाईलाइट इबारत हमने की है, अपने दोस्त को हम दिखा रहे हैं। ये कहते हैं, हम इबारत पढ़ के सुना देते हैं। ये मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर भी ये किताब रखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब्दुल्ला भाई, सो साहब देख सकते हैं आप। जनाब कहते हैं, फरमाते हैं कि इसी मजमून के लिखने के वक्त खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जमात अहमदिया के जनाब नबी और मरज़इयों के मुंह बोले नबी साहब, वो कहते हैं कि इसी मजमून के लिखने के वक्त खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि यल्लाश खुदा का ही नाम है। ये एक नया इल्हामी लफ्ज़ है कि अब तक मैंने इसको इस सूरत पर कुरान और हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में देखा। इसके माना मेरे पर ही खोले गए। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कुरान और हदीस में मैंने कहीं नहीं देखा। और ये आप देख रहे हैं जनाब, ये हमारे दोस्तों के पास भी मौजूद है। देख रहे हैं आप। आगे मिर्ज़ा साहब की एक मुरीद ने ये किताब लिखी है, मिर्ज़ा साहब का उम्मती। हम मुरीद कह रहे हैं लेकिन वो उनका उम्मती, क्योंकि नबी के ईमान लाने वाले उम्मती ही होंगे ना। मिर्ज़ा साहब का उम्मती है जनाब। वो किताब लिखता है ज़िक्र हबीब। मुफ्ती साहब हैं, मरज़इयों के मुफ्ती साहब हैं और वो किताब लिखते ज़िक्र हबीब, सफ़ा नंबर 230। उसके ऊपर मिर्ज़ा साहब की एक इबारत लिखते हैं। वो कहते हैं कि काला कालू दर असल अरबी अल्फाज हैं, इसके माना है निगाह रखने वाला। काला और कालू निगाह रखने वाले को कहते हैं। ये खुदा ताला का नाम है। ये मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये खुदा का नाम है। आज तक आपने सुना? आप मुझे बताइएगा, आप हमारे दीगर दोस्त भी तशरीफ लाएं, आज तक सुना आपने काला और कालू जी खुदा है? ओए कालिया, हमारे पंजाबी में वो कालू, ओए कालू, कभी सुना आपने? आप इतने बड़े माशाल्लाह हो गए। हमारे पास इधर 3 हमारे साथी बैठे हैं और सबकी प्राइवेसी हमने सीगा राज में रखी है। बहरहाल आप मुझे बताइएगा
کہ انصاف کریے گا کہ کبھی آپ نے سنا یہ کالا کالو جلاش؟ ہاں جی، یہ کم از کم ایک بات پتہ چل گئی کہ مرزائیوں کا جو خدا ہے وہ کالا ہے، کالو ہے اور کیا ہے؟ جلاش ہے۔ آگے سنیں جی، یہ توحید کی بات بتا رہا ہوں میں۔ آگے جناب یہ سوری صاحب رکھ دیں ادھر ہی جہاں سے نکال لیے جناب۔ جی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب من، مرزا صاحب کا خدا اب کس طرح کا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب کا خدا کس طریقے کا ہے، اور کتابیں صوفی صاحب آپ کو میں کتاب بتاؤں گا، کتاب آپ نے مجھے ابھی نکال کے دینی ہے۔ جی کتاب نکالیں، جلد نمبر 3 جی، روحانی خزائن، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 90 ہے جناب۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اس ٹائم کچھ دوست بیٹھے ہیں جو کہ مرزائیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئے ہیں، اور جی صفحہ نمبر 90 ہے، صفحہ نمبر 90 ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کی تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، روحانی خزائن، ہماری کتاب نہیں ہے، یہ انہی کی چھاپی ہوئی کتاب ہے جناب۔ صفحہ نمبر 90 ہے، اور یہاں ہائی لائٹ ہم عبارت کر دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں جناب دوستو، ہم یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمانوں کا خدا بے مثل بے مثال، اس کے کوئی مثل، اس کا جسم نہیں ہے، وہ غیر مجسم ہے، جسم سے پاک ہے میرا خدا، میرا اللہ جسم سے پاک، اوپر آنا نیچے جانے سے اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ نہیں کہتے خدا ادھر ہے تو ادھر ہے، تو ادھر رہتا ہے تو ادھر رہتا ہے، خدا جسم سے پاک ہے، حرکت و سکنت سے پاک ہے، خدا کا جسم نہیں، حرکت و سکنت نہیں، کچھ نہیں، ان چیزوں سے پاک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، قرآن فرماتا ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ مرزا صاحب کا خدا جلاش، یہاں میں جلاش کا لفظ ذکر کروں گا جی، خدا کا ان کے خدا کا ذکر کروں گا۔ کہتے ہیں جی قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے، یہ دیکھیں جی جناب یہ دیکھ رہے ہیں، قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر یک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح ہے، اور وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں خدا کے بے شمار ہاتھ ہے، بے شمار، وہ تیندوا ہے، تیندوا ایک جانور ہے، تیندوے کو دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ تیندوا کبھی دیکھا ہو؟ تیندوا ایک جانور ہے، جانور سے خدا کو تشبیہ دے دی، اس کی تاریں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مرزائیوں کا خدا ہے، مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، خدا ان چیزوں سے پاک ہے، مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، یہ مرزائیوں کا، مرزا غلام قادیانی کے خدا کی بات کریں۔ یہ کتاب رکھیں جی، آئیں جی آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ یہ خدا کا جسم بھی بتا دیا کہ خدا کا جسم کس طریقے ہے، مرزائیوں کے خدا کا جسم کس طریقے کا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن نیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گی، مرزائیوں کی ویب سائٹوں پر، یہ ساری اسلامی قربانی۔ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کہ جناب میرا خدا نے ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں عورت بن گیا، مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں میں عورت بن گیا، عورت بننے کے بعد میرے خدا نے میرے ساتھ وہ والا معاملہ کیا، خدا میں جلاش کا لفظ یہاں ذکر کروں گا، ہمارا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، جلاش نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا۔ رجولیت کی طاقت وہ ہوتی ہے کہ شادی شدہ مرد جو نا اپنی شادی شدہ عورت کے ساتھ جو پہلی رات، جس کو ہم بستری، آپ سمجھدار ہے، شادی شدہ ہے نا سارے آپ جی، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اسلامی قربانی صفحہ نمبر 12 لکھ لیں آپ، اسلامی قربانی صفحہ نمبر 12۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود، یہ وہ اپنے مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں، تو یہ مرزا قادیانی کا جو امتی ہے، قاضی یار محمد اس کا نام ہے، مرزا قادیانی کا امتی ہے، وہ اپنے نبی کے بارے میں لکھتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی آگے لکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اصل حوالہ کھلا ہوا ہے۔ مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، استغفر اللہ، یہاں اللہ کا لفظ ذکر ہے، میں ناقل ہوں، میں نقل کر رہا ہوں، میری زبان زیب نہیں، چونکہ یہاں لکھا ہے تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا، آگے اس کو بھی شرم آ گئی ہے، وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ صوفی صاحب
वो उसको भी शर्म आ गई है, समझने वाले के लिए इशारे का। अब जब वो रजूलियत की ताकत का इजहार मिर्जा कादियानी के साथ किया, औरत था, मिर्जा औरत बन गया है, औरत को नबूवत मिलती है, औरत नबी हुई है कभी कोई? अब मिर्जा गुलाम कादियानी का दावा ही नहीं पता मरज़इयों को ना, ठीक है जी, मरज़इयों को पता ही नहीं है मिर्जा का दावा क्या है। मिर्जे का दावा यह है कि मुसलमान जिस ईसा इब्ने मरियम की तलाश कर रहे हैं कुरान और हदीस में, जिस ईसा इब्ने मरियम का जिक्र है ना, कि उसने आसमान, वो जिंदा आसमान पे उठा लिया गया और जिंदा क़यामत के दिन उतरेगा, दमिश्क के मस्जिद के अंदर मीनारा जो है उसके ऊपर दो फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रख के दो जर्द चादरें पहनी हुई, अहादीस में पूरा उसका जिक्र है, पूरा जिक्र है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तकरीबन जनाब 43 अलामात मुस्लिम शरीफ की हदीस में जिक्र हुई है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। एक भी अलामत मिर्जा साहब के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है जी। मैं देखिए हम कितना अदब से नाम लेते हैं मिर्जा साहब, हाँ जी। मरज़इयों को इसके ऊपर भी इतराज होता है कि तुम जो है ना ये नाम क्यों ऐसे लेते हो। बहरहाल गुजारा ये है जनाब मन के हमारे दोस्त काफ़ी तादाद में इसको सुन रहे हैं, काफ़ी तादाद में, ऑनलाइन ऑल वर्ल्ड में ये सुना जा रहा है। अच्छा, गुजारा ये है कि जनाब मन कहाँ तक पहुँचे थे हम? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दावा मिर्जा साहब का ये है कि जनाब वो ईसा इब्ने मरियम मैं हूँ, वो ईसा इब्ने मरियम मैं क्या हूँ। इसीलिए तो मसीह मऊद कहते हैं जिसका वादा दिया गया है। मसीह मऊद का मतलब क्या है? जिस मसीह का वादा किया गया कुरान हदीस। मतलब मेरा ख्याल कोई और है जिसका पता नहीं, रहनुमा नहीं मऊद, मऊद मऊद, मीम वाओ मऊ, ऐन वाओ और आगे दाल, मऊद। ये देखिए ना, ये हर इनकी किताब के ये देखिए मलफूज आता है, जैसे ये मसीह मऊद, तो महदी माहूद ये लिखा हुआ है, ये हर किताब में ये मरज़इयों के लिखा होता है। इसका मतलब मसीह का मतलब ईसा, मऊद का जिसका वादा किया गया कुरान और हदीस में, वादा किया गया है ना कि भाई एक आने वाला आएगा, उसकी अलामतें जिक्र हुई हैं, बाकायदा अलामतें अल्लाह के नबी ने अलामतें बताई हैं कि ये अलामतें जिसके अंदर होंगी वो ईसा इब्ने मरियम होगा बस। अच्छा, ये मसीह मऊद का लफ्ज मिर्जा साहब ने इजाद किया, कुरान हदीस में कहीं भी नहीं है। 1300 साल में दुनिया की किसी किताब में आपको ये लफ्ज ही नहीं मिलेगा। ये मिर्जा साहब ने मुतारफ करवाया आके, मसीह मऊद हूं मैं जी, हाँ जी। दुनिया के सारे मरज़ई मसीह मऊद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल गुजारा ये है कि जनाब मन, आप मिर्जा साहब को किसी ने पूछ लिया कि आप मसीह मऊद कैसे बन गए हैं, आपका नाम तो मिर्जा कादियानी, आपकी वालदा का नाम चिराग बीबी, तो आप किस तरीके से मसीह मऊद बन गए? आप तो हैं मिर्जा कादियानी इब्ने चिराग बीबी, तो आप ईसा इब्ने मरियम कैसे बन गए? भाई इब्ने चिराग बीबी का बेटा मरियम का बेटा कैसे बन गया? सूफी साहब कोई तो फलसफा है आपके सामने, कोई नजर में कोई बता दें यार। कोई बिल्कुल नहीं आ रहा ये चीज, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। डाउट यार, मतलब कि कुरान जी इसमें ये था कि आने वाला मरियम का बेटा होगा तो उसका नाम ईसा होगा। सीधी सी बात है, 2 और 2 4, एक वो झटके तरीके से जिसको नहीं कहते जी 2 और 2 4, समझो भाई ईसा इब्ने मरियम ने आना है और उसकी ये अलामतें जिक्र रही। अब अलामतें तो बात की बात थी, नाम कोई देख लें ईसा इब्ने मरियम। मिर्जा साहब कहते हैं जी मैं अगरचे चिराग बीबी का बेटा हूं लेकिन मैं इब्ने मरियम। अब किसी ने मिर्जा साहब से ही सवाल कर लिया कि मिर्जा जी बताइएगा कि आप ईसा इब्ने मरियम कैसे बन गए? अब वो स्टोरी सुनाने लगे हैं, जरा स्टोरी सुनिएगा, ये वो स्टोरी सुनिएगा, मैं कैसे बनाऊं ईसा इब्ने मरियम। रूहानी लाए हमने तो किताबें, ये 19 नंबर जिल्द निकालें रूहानी खज़ाइन की जिल्द नंबर 19 निकालें। ये जी जिल्द नंबर 19 आ गई है, सफ़ा 50 जी, लिख लें। ये हाईलाइट इबारत हमने वैसे की हुई है जी। अब सवाल ये हुआ था जी, हजरत जी आप इब्ने मरियम कैसे बन गए? मिर्जा साहब ने कहा जी पहले तो ये हुआ कि अब वो आपने सुन लिया काजी यार मोहम्मद से कि वो सुन लिया ना कि समझने वाले के इशारा काफी है। अब उसका हर चीज का एक नतीजा होता है। भाई मैं बॉल ऐसे फेंकी है, उसका रिएक्शन क्या होगा? लौट के आएगी। अब जब भाई वो जिमा हुआ है, रजूलियत की ताकत का इजहार हुआ है, तो उसके बाद मर्द औरत जब करते हैं तो क्या उसका नतीजा क्या खद होता है? बच्चा होता है ना। आप बता दे
थोड़ा सा बता दे नतीजा क्या होता है। उन्होंने कह दिया बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है। बात सुन ले, वो भाई मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं, कहते मेरे भी बच्चा पैदा हुआ है। हाँ जी, वो कहते मेरे बच्चा पैदा हुआ है। सुने, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा 50। कहते हैं उसने ब्राहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। कहता मेरा खुदा अल्लाह जो है ना, उसने मेरा नाम क्या रखा है? मरियम। मरियम बन गए, मेरा नाम मरियम रखा। फिर जैसा कि ब्राहीन अहमदिया से जाहिर है, 2 बरस तक सिफ्त मरियमियत में मैंने परवश पाई। मिर्जा साहब कहते 2 साल तक मैं औरत बना रहा। मरियम, अपना नाम मरियम रख लिया कि मैं मरियम हूँ। 2 साल तक मैंने औरत बना रहा, परवश पाई और पर्दा में नश्मो नुमा पाता रहा। फिर जब उस पर 2 बरस गुजर गए, 2 बरस, जैसा कि बराहीन अहमदिया के ईसा चहारम के सफ़ा 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफक की गई और इस्तियारा के रंग में मुझे हामिला ठहराया गया। कहते मुझे हमल ठहर गया। क्या कहते हैं? मुझे हमल ठहर गया, इस्तियारा के रंग में मुझे हामिला ठहराया गया। और आखिर कई महीना के बाद, जो 10 महीने से ज्यादा नहीं, 10 महीने का हमल होया मिर्जा साहब ने। कितने महीने का? 10 महीने। वाजे लिखे है जनाब, अपने को नहीं। इनकी किताबें हर इनके जो जी वेबसाइट पर मौजूद है। नहीं, इनकी किताबें नहीं मिलती, ये नेट पे मौजूद है। अपने घर में आप वेबसाइट इनकी, उस पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है। अच्छा, इनकी अपनी वेबसाइट है जी, alislam.org इनकी वेबसाइट है। उस पे आपको किताबें मिल जाएंगी PDF में, कोई भी देख सकते हैं। जी रद्दो बदल करके जाएंगे कहाँ? हाँ जी, कहाँ जाएंगे? अब तो महफूज हो गई है, हजारों कंप्यूटरों के अंदर ये महफूज हो गई है। अच्छा जी, ये सुने, 10 महीने का अमल हो गया। आगे, बजरिया इस इल्हाम के जो सबसे आखिर ब्राहीन अहमदिया के सच आरम के 500 फला में दर्ज है, मुझे मरियम से, वो कहते हैं आप अंदर से एक बच्चा पैदा हुआ। अंदर ईसा पल रहा था, मिर्जा साहब थे मरियम, अंदर ईसा पल रहा है। जो बच्चा पल रहा है वो कौन है? तो मिर्जा साहब क्या है? मरियम। अब मुझे मरियम से ईसा बना दिया गया। मिर्जा साहब कहते जो बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा होते ही वो मेरे अंदर वापस आ गया। वो पकड़ना, वो बच्चा लौट के फिर जो है ना क्या हो गया? ये कुछ साइंस समझ आई है कि नहीं? ये आज तक मैं भी नहीं समझ आई। ये साइंस है ये। अच्छा, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया, बस इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। ये देख लें, मैं अपनी तरफ से नहीं जनाब, ये देखें। पर इस तौर से मिर्जा साहब क्या बन गए? इब्ने मरियम। ये फलसफा देख लिया आपने कि इब्ने मरियम कैसे बने? ये किताब उधर रख दें। अब आगे सुने जरा। मिर्जा साहब को जनाब वो दर्द ज़ै भी हुई है। बच्चा जब वो हमल ठहरा है तो फिर दर्द ज़ै तो होगी ना, दर्द ज़ै तो फिर होगी। क्या ख्याल है? अब दर्द ज़ै भी सुन लें। ये रूहानी खज़ाइन उसी किताब में लिखा हुआ है। इन्हें चले, कोई नहीं, देख लीजिएगा आप, कोई डाउट हुआ? हाँ, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा 51 51। इसमें क्या है? इसमें ये है जी, मिर्जा साहब को दर्द ज़ै हो गई है जी। दर्द ज़ै बंदा पूछे कि मिर्जा जी दर्द ज़ै आखिर एक मकाम ते होंदी है, भाई होती है कि नहीं? आप बताएं ना भाई। दर्द ज़ै जब हुई, दर्द हुई है, मैं कहता हूँ सर में दर्द है भाई, सर का दर्द है तो उसके लिए सर का होना जरूरी है कि नहीं? अब ये कहे कोई बंदा मुझे सर में दर्द है, नहीं कोहनी में दर्द है, ये तो नहीं हो सकता भाई। जब दर्द ज़ै, तो दर्द ज़ै एक खास मकाम पे होती है, उसके अलावा कहीं नहीं होती। अब वो मकाम कोई मर्दियों से पूछे कि वो कौन सा मकाम था मिर्जा साहब का। कहते हैं जी खुदा ने मुझे पहले मरियम का खिताब दिया। पहले मरियम, मिर्जा खुद ही मरियम कहते हैं मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि तू मरियम है, खिताब दिया। और फिर नफ़े रूह का इल्हाम किया। फिर बाद इसके ये इल्हाम हुआ था, ये सारा अरबी में लिखा हुआ है। यानी फिर मरियम को जो मुराद इस आजत से है, यानी मरियम को जो मुराद इस आजत से, मिर्जा साहब कहते हैं ये आजत, मरियम से मुराद ये आजत है, मुराद इस आजत से है, दर्द ज़ै तनाए खजूर की तरफ ले गई। मिर्जा साहब कहते हैं ये इस आजत को दर्द ज़ै हुई और वो खजूर के तने की जाना मुझे खींच के ले गई। वो खजूर का तना कौन सा था? अब ये असल में वो कुरान की एक आयत है, कुरान की आयत की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब वो जनाब हमल ठहरा था अल्लाह की जानब से नफ़ख़े रूह हुआ था, तो वो खजूर के तने की जानब, कुरान में इसका जिक्र है, खजूर के तने की जानब गई थी वो।
تو وہ تو اللہ کے حکم سے وہ کھجور کا تنے کو وہ ان کو خوراک ملتی تھی، وہاں سے خوراک ملتی تھی، کیونکہ وہ وہاں سے اپنی آبادی سے الگ ہو گئی تھی، اپنی آبادی سے الگ ہو گئی تھی، ادھر سے ان کو خوراک ملتی تھی، کھجوریں ملتی تھی، وہ کھاتی تھی، پیٹ بھرتا تھا۔ تو مرزا صاحب نے وہ سارا اپنا اوپر اپنا وہ ایک لبادہ اوڑا ہے، کہا کہ میں وہ مریم میں بنا ہوں، اندر میرا ایک بچہ پل رہا ہے، وہ نکلا ہے، وہ اس طور پہ میں ابن مریم بن گیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب تھوڑا سا آگے اور سنیے گا۔ مرزا صاحب کو مرزائی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کی ہے، اور نبوت کا دعویٰ نہیں، مرزا صاحب کے اور بھی بڑے دعوے ہیں۔ ہاں جی سنیں ذرا، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ ہاں جی مرزا صاحب کا روحانی خزائن جلد نمبر، عربی تھوڑی بہت آتی ہے صوفی جی، تھوڑی بہت عربی آتی ہے، ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا۔ چلے میں بتا دوں، چلے ہم مرزا صاحب کا ہی ترجمہ بتا دیں گے، چلو فکر نہ کریں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، 564۔ یہ 564، یہ ہائی لائٹ عبارت، یہ پہلے تو یہ اعراب نہیں لگا، جیسے آپ کو پڑھنی آئے گی، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ، منام خواب کو کہتے ہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں ایک دن رات کو خواب کے اندر میں نے اپنے آپ کو عین اللہ، عین اللہ کا لفظ نظر آ رہا ہے، نظر آ عین اللہ، عین خدا بن گیا، میں عین خدا، وہ کہندے نے کہ عین موقع دے این اوہی بندہ سی یار، این اوہی بندہ سی، پنجابی چ کہندے نے کہ نہیں، این اوہی بندہ سی جڑا میں ویکھیا، اے اوہی این اوہی، این تو مراد ہے بالکل اوہی، بالکل میں نے خدا بن کے رأیتونی فی المنام عین اللہ، ٹھیک ہے، خواب دے وچ میں خود خدا بن گیا۔ پھر آگے تعبیر اس کی کر رہے ہیں، خواب کی تعبیر نکار رہے ہیں، وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں، میں اللہ ہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب ترجمے پہ ہو سکتا ہے آپ کو ہو ڈاؤٹ کہ نہیں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں، ہم یہ ڈاؤٹ دور کر دیتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 13 ہے، 13 نکال لیں۔ جی جی وہی ماشاء اللہ، جاؤ ادھر جاؤ، میں آتا ہوں۔ 103 صفحہ 103 ہے جی، یہ ہائی لائٹ عبارت میں کر دیتا ہوں۔ یہ جی یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ بھی دیکھ لیں جی، پڑھو جی اردو تے پڑھ لو نا جی، اردو پڑھ کے سناؤ اچھی ذرا۔ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی کی سمجھے ہو جی؟ ترجمہ آگے کہ میں نے ایک کشف میں اپنے آپ کو خدا بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ بھائی کفر کنوں کہندے نے؟ کفر اور کافر نو سنگ لگے ہوندے نے، بھائی کیسے کافر کیا ہے؟ خدا کا انکار کرنے والے وہ کس قسم کا کفر ہوگا؟ یہ کیا خدا کی ذات سے انکار، خدا کی صفات سے انکار۔ اب یہ رکھو جی کتاب اتنے رکھو، اچھا جی آ جائے آگے، آگے آ جائے، تھوڑا سا اور بتاتا ہوں میں آپ کو۔ جناب من مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ خدا کی بیوی بھی بنے، خدا کی بیوی بنے، حمل بھی خدا کا حمل ٹھہرا، اب خدا کا بیٹا بن گئے ہیں، خدا کا کیا بن گئے ہیں؟ بیٹا بن گئے ہیں۔ لو آپ کو یقین نہیں آئے گا میری باتوں پہ، چلیں کوئی بات نہیں، میں ابھی یقین دلا دیتا ہوں۔ جناب روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 452 ہے۔ مرزا جی کیا کہتے ہیں؟ مجھے الہام ہوا ہے، نکال لو، کڈو 492 52 52 452 اے پڑھو، ہے ہائی لائٹ ہوئی یہ عبارت، انتا منی بمنزلتی اولادی۔ مرزا قادیانی کہنا مینوں وہی نازل ہوئی میرے تے، میرے تے کی نازل ہوئی ہے؟ وہی نازل ہوئی ہے کہ اے مرزے تو تے میری اولاد ہیں، میری اولاد دی طرح ہیں، انتا منی بمنزلتی اولادی۔ اے ویکھ لو جناب، نظر آ گیا سوسا؟ اے تھلے ترجمہ بھی لکھے ہے۔ تو مجھ سے بمنزلہ اولاد ہے، اے دیکھو اولاد کے ہے، اور خدا دی اولاد ہوندی ہے؟ دسو یار،
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਹਵਾਲਾ रूहानी खजान जिल्द नंबर 20 सफ़ा 376, सफ़ा 376, उसके ऊपर भी यही इबारत है सेम, वो देख लें, हाईलाइट इबारत हुई है। अगला सफ़ा एक और रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 सफ़ा 581 के अंदर ये इबारत सेम, अंता मिन्नी भी मंजिला थी औलादी, तू तो मेरी औलाद की तरह। अच्छा कोई हो सकता है कोई ना इत्थे कोई डाउट तुहानू पा दे, मरज़ईयां नू जदों इह इबारत भाई जाए ना उन्होंने ना तुहानू इहदे तवील कर देनी। उन्होंने कहा वेखो ना वो एक कुरान की आयत है कि अल्लाह ने कहा सी कि ए कायना ए मखलूक जिहड़ी है मेरा कुंबा है, मेरा कुंबा, वो कुंबे का ना वो औलाद बना छड़ी इन्होंने, वो तवील करते हर चीज़ की तवील कर। तुहानू एक वाज़े इबारत वहाना जिथे वाज़े तौर पर मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मैं खुदा दा लड़का हाँ, खुदा दा बेटा, मैं खुदा दा बेटा जी। मैं हवाला तुहानू देना रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 कड्डो, फड़ो 22 सुख जी आ 22 तो नहीं है, 22 नहीं है ते 22 जिहड़ी है साडे कोल पई होनी है, वेख 22 सफ़ा नंबर ए वेखो जी 22 नंबर और सफ़ा है 709। मैं अजे सिर्फ तौहीद नूं पढ़िया, रिसालत च अजे गए ही नहीं, सिर्फ तौहीद मैं समझा रहा तुहानूं। जनाब ए वे लो इबारत बिंदे पे अंता मिन्नी भी मंजिला थी वाला दी। मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरे खुदा ने मैनू वही करके कहा है कि ए मिर्जे तू मेरा बेटा है। वलद वलद बेटे नू कहंदे ने, वलादी तू मेरा बेटा है। अरबी दे विच वलद किनू कहंदे ने? ओ पंजाबी वाला वलद नहीं है, अरबी वाला वलद है। वलद लड़के नू कहंदे ने, बेटे नू कहंदे ने। गल समझ आई कि नहीं आई? ओ वालिद हुंदा है, बाप वालिद नू कहंदे ने, वलद लड़के नू कहंदे ने, बेटे नू कहंदे ने। गल समझ आई? मिर्जा कादियानी कहंदे ने कि अंता मिन्नी भी मंजिला थी वलदी, मेरा खुदा मैनू कहंदा तू मेरा बेटा है। यार ये तो वड्डी होर केड़ा शिरक किनू कहंदे ने दसो जरा? केड़े खुदा नू मिर्जा कादियानी ने पालिया सी? ए रखो यार उथे रखो पर ए दो चार हवाले समझ आए जे? अच्छा मैनू एक गल दा जवाब ते दिओ यार रजब भैन के जिंदा कौन करता ते मारदा कौन है? बिल्कुल वो शान वाहद अल्लाह पाक। यार अल्लाह तो अलावा भी कोई है तो दस दिओ यार कि कोई जिंदा करदा है या मारदा है? कोई नहीं, कोई कोई दसो ना। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਹਾਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मैं पूरी गल है कि ਹਾਂਜੀ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे हुक्म ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। हुक्म फिर भी अल्लाह ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀ। बिल्कुल देखो देखो ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਠੀਕ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। अच्छा एक अगर विच मिटदी है सारत मैं गल कर ਜੀ 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 ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ 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 मैं ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾੜੀ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿनको मैं कराम तो ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਵਾਲਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ठीक है ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਹਿਮਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਧਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਿਆ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਥੋਪ ਦੇਣੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ।
इनके दरबार से जाके नच गाना गा रहे हैं या गलत जिनके 2 नंबरी औरतां जाके करदियां भी असि है सुन्नी ते लेकिन वो छाप किन्ने ते लगदी है सुन्नियां दे इसे लिए वो जेडे मरज़ई ने ठीक है हुण जेड़ा मरज़ई है वो किदां दे जेडे ने जिनके पूरे ला लो मेरा उन्होंने गल है जी उन्होंने कहा जी मेरी गल है कि कोई ऐसी चीज जेड़ी मैनू साबित करा दियो हुण देखो एक अहमदी मैसेज कर रहा है मुल्ला की बातें झूठी हैं हुण देखो एक चीज वेख के एक बंदा यकीन ना करे ओदा की कोई हल है ओदा हल मैं चलो बात मेरी जानी मैं अहमदी बड़े सुन रहे हैं बड़े अहमदी सुन रहे हैं एक अहमदी नहीं बड़े अहमदी मैं आ गल करना चाहांगा कि असल चीज है ना कि एक चीज तुसी देंदे हो सवाल मजा ताते ओदा जवाब ही लेना ए होए ना ताडे नो सवाल ठीक है कि नहीं मुफ्ती साहब तुसी ए दसे ना ए चीज़ां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਆਸੇ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਆਸੇ ਬੈਠੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਤਬਾਦਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ एक च मनोवान जी चीज है अगर मरज़ई कोई भी मसला मरज़ई मानता है कि यह चीज़ां जिहड़ियां कहियां गईयां ने एंजी ने जिहड़ियां तुसीं कहियां ने वो रहिंदे ने ए ते मुसलमान मजहब कोई नहीं ना इवें कि ईसाई यहूदी मैं देखो ए हवाले देने इन्हां कोई भी गलत हो जो तवील करन के तुहानू दसना हुण मैनूं बंदे ने एक सवाल कीता सी जिहड़ा मैं हुण अपनी गल करनी है मैं उहनूं कहा कि बिल्कुल एक आम है ना तुसीं ओह आलमी ठीक है साढ़े निस्बत ठीक है बहुत जरा ही ताड़ को गाइडलाइन आया एक बंदा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आलम दीन नहीं जब कि असं तीने भी नहीं क्योंकि सानू अहले सुन्नत की कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग पूछोगे तो नहीं दस सकांगे मैं भी कि तुसीं वो नहीं दस सके ठीक है वो हुण मैनूं कहंदा यार मैनूं सीधा सवाल कर कि मैनूं किदां मुसलमान करना हुण ए ने ए चीज़ां ते उन्हां को पुछण हो गए ने ए वो साडी आईयां उन्हां दे गुलाम अहमद कादियानी दे लैवल दी आईयां जां उन्हां दे जिन्हों मुरब्बी कहंदे ने ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम मैं क्या ਇਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला कि ਉਹਨੇ ਅਹਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਿਫਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਨਬੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਆ लेकिन वो साढ़े वांगू फातरुल लकर यानी इलम फातरुल इलम वो कोई इलम दी इन्नी नहीं है उन्हें कहा जी मैं उन्हें कहा जी मिर्जा अहमदी साडा मिर्जा वो मानता उन्होंने आंदा कि मैं ओहदे बारे मैनू किते रिटर्न प्रूफ कर दिओ कि मिर्जा अहमदी ने क्या है ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ 4-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਲਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਖਾਤਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂ नहीं मैं अरे वो तो चल रहे हैं आज कह रहा है ना हले ऐस मज़ई ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਜ਼ਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ 72 ਫਿਰਕੇ ਹੋਣੇ ਆ 72 ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 73 ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀ ਮਸਊਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐ ਅਸੀਂ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿਨੁਮਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇਹਦਾ मतलब है रहनुमा तुसी यार ये इधर अहमदी मौजूद है जरा मसीह मऊद का तर्जुमा तो लिखो यार मसीह मऊद का तर्जुमा क्या है आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है बताओ जरा जी अच्छा आता हूँ जी 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 मैं आता हूँ बेटा आता हूँ मैं मुफ्ती साहब अहमदी की गल करनी है पूरी गल सुनोगे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਆ
ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਾਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੀ ਉਹ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਚ ਆਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਿਜਰੀ ਚ ਆਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਹਿਜਰੀ ਹੁਜਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 1300 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 13ਵੀਂ ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਕਿ 14ਵੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जब कि कोई इनकार नहीं करता कि ए नबी नहीं, ए नबी ने और नबी पाक तो पहलो नबी सा। ते ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਣਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਣਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਲਾਜਕ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਰਾ। ਅੱਜ ਇਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੜੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਬਾਲਗਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਲਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਾਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਰ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਚ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਮਝ ਜੀ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ